چلیں دعا مانگ لیں. جی جی میں قائم صاحب نے پوچھ لیا. چلے شکریہ. میڈیٹ ہو گیا. ایک ہاسپٹل ہے کہ میں پانی کو پکڑتا ہوں، پانی ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور آپ پورا پنجاب سنبھال رہے ہیں. اب اجازت ہے؟ ویسے بھی ان کی ابھی ہیڈ لائن بھی چل رہی ہوں. جس اب تیار ہو. ٹھیک ہے جی، اجازت ہے. میڈیا برادری کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ یہ جو کار خیر کے کام ہیں ان کی کوریج جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ مہمان خانہ جو آج بنا ہے یہ ڈونیشنز کے تھرو بنا ہے. یعنی مخیر حضرات جو ہیں گوہر اعجاز صاحب اور فرینڈز آف جناح ان ساروں نے مل کے یہ مہمان خانہ بنایا ہے جہاں تقریباً 250 مہمان جو ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا. یہ 1550 بیڈڈ ہسپتال ہے اور جس طرح گوہر اعجاز صاحب نے مجھے بتایا کہ زیادہ تکلیف ان کو اس بات کی ہوئی کہ یہاں جو کینسر کے مریض داخل ہوتے ہیں وہ کیونکہ لمبے عرصے کے لیے ان کو داخل ہونا پڑتا ہے اور ان کے رشتہ داروں کو بھی یہاں ان کے پاس رہنا پڑتا ہے، تو کئی دفعہ وہ اس گرد و نواح کے اندر وہ اپنے لیے کرائے پہ گھر لے کے اور ٹھہرتے ہیں تاکہ اپنی کیمو تھراپی وغیرہ کے لیے آئیں. تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں ان کو اور ان کی ساری ٹیم کو. انسانیت یہی ہوتی ہے کہ کسی کی تکلیف کا احساس کیا جائے اور پھر اس کی تکلیف کو رفع کیا جائے، اور انہوں نے اس سے زیادہ اچھا قدم نہیں اٹھایا جا سکتا کہ انہوں نے ایک مہمان خانہ ایسا بنایا ہے جہاں یہ مریض اور مریضوں کے لواحقین جو ہیں وہ سب اکاموڈیٹ ہوں گے. نہ صرف اکاموڈیٹ ہوں گے، انہوں نے ان کے لیے 3 وقت کھانے کا بھی بندوبست کیا. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ جب آپ پہ مہربانی اپنی کرتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس مہربانی کے بعد آپ نے ارد گرد دیکھیں کس کو ضرورت ہے زیادہ اور اس کا خیال رکھیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عین اسلام کے سبق کے مطابق اور جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. ان کو احساس ہے کہ غریب آدمی جب اس اسپتال میں آتا ہے اور اگر اس کے لیے کوئی رہنے کی جگہ نہ ہو تو وہ کس تکلیف سے گزرتا ہوگا. تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں حکومت کی طرف سے کہ آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے ایک اتنا اچھا قدم اٹھایا ہے. یہ 250 بیڈڈ مہمان خانے سے یہ ایک مسلسل صدقہ جاریہ ہوگا اور ہم تو شکریہ ہی آپ کا ادا کر سکتے ہیں. اجر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور آپ کو اس کا بہت بڑا اجر ملے گا. وجہ یہ ہے کہ یہاں سب سے بڑی بات ہے مریض جو ہیں ان کی دیکھ بھال ہوگی. ایک تو یہ بات. دوسری بات میں ابھی اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی ہے ڈیٹیل جس میں گوہر اعجاز صاحب جو ہیں وہ جو باقی یہاں سلسلہ ہے اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ ڈائلسس کا کام تو وہ پہلے بھی کر رہے تھے لیکن اب جو اگلا ان کا پروگرام ہے وہ یہ پروگرام ہے کہ وہ انشاءاللہ یہاں ٹرانسپلانٹ رینل ٹرانسپلانٹ کا بھی کام شروع کرنے لگے. تو میرا خیال ہے اس کار خیر میں
काम में हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं और उसमें देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेचुरली जितना अच्छा इनका डायलिसिस सेंटर चलता है, उम्मीद है कि उतना ही अच्छा इनका ट्रांसप्लांट सेंटर चलेगा। इन्होंने जो मुझे इत्तला दी है वो ये बताया है कि एक साल के अंदर तकरीबन यहाँ 50,000 डायलिसिस होती हैं। तो ये एक अलहदा जो इनकी नेकी है उसके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन आज मैंने जो इनकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और इनके साथ बैठ के जो आज हमारी डिटेल डिस्कशन हुई है कि आप एक मास्टर प्लान बना दीजिए जिन्ना हस्पताल का, क्योंकि जिन्ना हस्पताल पुराना बना हुआ हस्पताल है, इसमें बहुत ज़्यादा रेनोवेशन की ज़रूरत है। और हम पूरी कोशिश करेंगे बतौर हुकूमत के हम कंट्रीब्यूट करके वार्ड वाइज एक एक वार्ड करके और वार्ड्स की रिपेयर शुरू कर दें। और अभी भी मुखय्यर हजरात ने ऑलरेडी इस पे काम करना शुरू कर दिया। जो फ्रेंड्स ऑफ जिना हैं इन्होंने अभी बताया कि 4 नए मॉड्यूलर थिएटर्स, यानी जो लेटेस्ट किस्म के इक्विपमेंट के साथ 4 नए मॉड्यूलर थिएटर्स भी यहाँ बनाए जा रहे हैं, जो इंशाल्लाह मार्च तक फ़ाल हो जाएंगे। इसी तरीके से एक कार्डियक हॉस्पिटल, डॉक्टर ज़ुबैर अकरम साहब ने बताया मुझे कि एक कार्डियक हॉस्पिटल का भी इरादा है। उसकी जगह और नक्शा जो है वो उन्होंने हमसे शेयर किया है और मैंने उनसे कहा है कि हम इंशाल्लाह इसके ऊपर एक मुकम्मल मीटिंग करके देखेंगे कि इस हस्पताल के अंदर किस तरीके से गवर्नमेंट जो है उसको फंड करके और ये कार्डियोलॉजी यूनिट यहाँ बनाया जाए। क्योंकि आपको और मुझे पता है कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अपना काफ़ी है, जितनी तादाद मरीज़ों की बढ़ी है, क्योंकि आपको पता है आबादी जब बढ़ती है तो तादाद भी मरीज़ों की बढ़ती है। तो ये आइंदा के प्लान्स हैं। तो मैं आखिर में आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, एजाज़ गौहर साहब का और उनकी सारी टीम का, और जितने यहाँ मुखय्यर हजरात खड़े हैं मैं उन सब की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि न सिर्फ इन्होंने ये मेहमान खाना है, यहाँ के जितने मरीज़ और जितने लवाकीन हैं इन्होंने जो मुझे बताया है कि तकरीबन 10,000 खाने रोज़ाना इस अस्पताल में मरीज़ों के और मरीज़ों के लवाकीन को दिए जाते हैं। पाकिस्तान इस मसले में बहुत खुश नसीब है कि मुखय्यर हजरात इकट्ठे हो के ये कार खैर के काम में जब पढ़ते हैं तो आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ मामले जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। तो मैं इन लफ्ज़ों के साथ आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि आइंदा भी आपसे जिस रफ्तार से इन्होंने तेज़ी से अपने काम में बेहतरी लाए हैं, इंशाल्लाह और भी बहुत सारे अगले साल के अंदर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे और आपकी हमारी दोबारा मुलाकात होगी। कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ 4 बजे ओपीडी का जो नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन आपने नहीं हो पा रहा। हमारे तो हो रहा है, हमारा तो बिल्कुल। एक सेकंड, क्या कहा आपने? ओपीडी 4 बजे तक। देखिए जी, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, जब तादाद मरीज़ों की बढ़ जाती है, मरीज़ तंग होते हैं, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा होकर जब सुबह आना पड़ता है और 1 बजे के बाद अगर पर्ची बंद हो जाए तो मरीज़ों के लिए बहुत इनकन्वीनियंट होता है। तो 40 आवर्स का ड्यूटी जो है उनको कहा कि रोस्टर बना के आप इंश्योर करें कि शाम 4 बजे तक आउटडोर खुले रहें। वजह यह है कि 4 बजे तक अगर आउटडोर खुले हो रहे तो जहां ये 5,000 मरीज़ देखते हैं, 4 बजे तक खुले रहने की वजह से इंशाल्लाह 8,000 मरीज़ देखे जाएंगे रोज़ाना के। इस वजह से कहा है और इसी तरह सारे हस्पतालों के अंदर ये सिलसिला जो है फॉलो हो रहा है। मैं कल मुल्तान में थी, मुल्तान नेशनल जो है वो भी 4 बजे तक काम कर रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो अपना रोस्टर बना के और ये जो आवर्स हैं इनको फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। Next inauguration cafeteria for doctors.